बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, आज मैं उर्दू की पहली किताब का तीसरा लेसन खुदा की कुदरत पढ़ाऊँगा। दोस्तों, अगर आप में से कोई भी शख्स उर्दू लिखना, पढ़ना या समझना चाहता हो तो मैं उसको पढ़ाऊँगा और बेसिक लेवल से मैं उर्दू पढ़ा रहा हूँ। इससे पहले मैंने उर्दू का कायदा पढ़ाया है, उसके बाद मैं उर्दू की पहली किताब पढ़ा रहा हूँ जिसका तीसरा लेसन है खुदा की कुदरत। चलिए आज का लेसन मैं शुरू करता हूँ। खुदा की कुदरत। दोस्तों, मैं आराम आराम से पढ़ रहा हूँ ताकि आप आसानी से इसको समझ सकें। अगर आपको कहीं पे इसके बाद भी दिक्कत या परेशानी आती है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं या आप बता सकते हैं, हमको राय दे सकते हैं कि आप इस तरह से पढ़ाइए, मेरे लिए आसानी होगी। चलिए शुरू करते हैं। खुदा ताला ने अपनी मेहरबानी से हमारे लिए क्या क्या चीज़ें बनाई हैं, कैसी कैसी नेमतें पैदा की हैं। ज़मीन को देखो कितनी बड़ी है, करोड़ों आदमी, बेशुमार जानवर, अनगिनत बेजान चीज़ें इस पर मौजूद हैं। वह ऐसी खुली जगह है कि हर चीज़ के वास्ते खुला मकान मौजूद है। हम इसी ज़मीन पर चलते फिरते हैं, मकान बनाकर रहते सहते हैं, खेती बाड़ी करते हैं। किस्म किस्म के अनाज, तरकारियाँ, फल फूल इससे पैदा होते हैं, जिनमें से कुछ तो हम खुद खाते हैं और कुछ गाय, बैल, भेड़, बकरियों, घोड़ों और ऊँटों को खिलाते हैं। गरज जो चीज़ें ज़मीन से पैदा होती हैं उन्हें खाकर जीते हैं और उन्हीं से अपनी सारी उम्र की हाजतें पूरी करते हैं। मर जाते हैं तो भी ज़मीन हमारे काम आती है क्योंकि उसमें दफन होते हैं। पानी अल्लाह ताला की दी हुई एक बड़ी नेमत है। देखो, प्यास लगती है तो उसे पीते हैं, अपने जानवरों को पिलाते हैं, मिट्टी में मिलाकर बर्तन और ईंटें बनाते हैं, मकानों को लीपते हैं, मैले कपड़े उससे धोते हैं, नहाना हो तो उसी से नहाते हैं, नमाज पढ़ने को वज़ू भी उसी से करते हैं। पानी ही की बदौलत खेत भी हरे भरे रहते हैं। अगर उन्हें पानी ना मिले तो सूख जाएं और अनाज पैदा ना हो। खाने को रोटी पकानी हो तो आटा पानी ही से गूंथते हैं, सालन भी उसके बगैर नहीं पक सकता। गरज हमारे बहुत से कामों में इसकी ज़रूरत है। अल्लाह ताला ने हवा भी एक अच्छी चीज़ बनाई है, हमें हर वक्त उसकी हाजत है। पानी ना मिले तो भी कुछ देर गुजारा हो सकता है, मगर इसके बगैर तो एकदम भी नहीं जी सकते। देखो, जब सांस लेते हैं तो अंदर की ख़राब हवा बाहर निकलती है, बाहर की ताज़ा हवा अंदर जाती है। अंदर की ख़राब हवा जो बाहर निकलती है उसको कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं और बाहर की ताज़ा हवा अंदर जाती है उसे ऑक्सीजन कहते हैं। अगर सांस बंद हो जाए और अंदर की हवा बाहर और बाहर की ताज़ा हवा अंदर ना जाए तो उसी वक्त दम घुटकर जान निकल जाए। दोस्तों, बहुत छोटे छोटे जुमले हैं, इसका सेंटेंस जो है बहुत छोटा है, बहुत आसानी से समझ में आ जाने वाली है और बहुत ही उम्दा लिखा गया है। आप मज़े लेकर भी पढ़ सकते हैं। इसमें खुदा की कुदरत बताई जा रही है कि अल्लाह ताला ने हवा पैदा किया, पानी पैदा किया, आग बनाया। ये सब कितनी बड़ी नेमत है। आग, हमारे वास्ते अल्लाह ताला ने आग भी एक बड़ी नेमत पैदा की है, उससे हमारे सैकड़ों काम निकलते हैं। देखो, सोनार इसी से सोना चांदी गलाकर जेवर बनाते हैं, लोहार इसी से लोहा तपाकर छुरियाँ, चाकू, तवे, कढ़ाइयाँ, कंडे और कुफल बनाते हैं। जाड़ा आता है तो आग जलाकर तापते हैं और सर्दी से बचते हैं। इन दिनों में पानी ठंडा होता है, उसे गर्म करके काम में लाते हैं। आग ही से रोटी, सालन पकाते हैं, सैकड़ों मिठाइयाँ और हज़ारों खाने की चीज़ें बनाते हैं। दरख्त जो ज़मीन पर उगे हुए नज़र आते हैं, ये भी हमारे वास्ते खुदा ताला की दी हुई बड़ी नेमत हैं। ये हमारे बहुतेरी ज़रूरतों में काम आते हैं। देखो, बड़े बड़े दरख्तों के साए में बैठते हैं, धूप से बचते हैं और आराम पाते हैं। उनकी लकड़ियाँ हमारे मकानों में लगती हैं। चौकियाँ, कुर्सियाँ, पलंग, पीढ़े, संदूक, मेज़ें, डिब्बे, डिब्बियाँ और दूसरी हज़ारों बर्तने की चीज़ें उनसे बनती हैं। खाना पकाने या किसी और ज़रूरत के वास्ते आग जलाते हैं तो दरख्तों ही की लकड़ियाँ जलती हैं। बाज़ दरख्तों की लकड़ियाँ खुशबूदार होती हैं,
ان سے ہمارا دل خوش ہوتا ہے۔ بعض لکڑیاں ایسی بھی ہوتی ہیں جو دواؤں میں کام آتی ہیں۔ آم، جامن، سیب، آڑو، کیلا، ناشپاتی، پستہ، بادام، اخروٹ، انگور، غرض جتنے لذیذ میوے ہیں وہ سب درختوں ہی کے پھل ہیں۔ گیہوں، چاول، جو، چنا، مکئی اور باجرہ جو ہمارے کھانے کی چیزیں ہیں، یہ بھی چھوٹے چھوٹے درختوں ہی سے پیدا ہوتی ہیں۔ بعض درختوں کے پھل دواؤں میں ڈالے جاتے ہیں، بیماروں کو کھلاتے ہیں، بہتوں کو خدا ان سے اچھا کر دیتا ہے۔ درختوں کے پھول بھی کارآمد ہوتے ہیں۔ کارآمد یعنی مفید، فائدہ مند، یوزفل۔ کسی سے رنگ بناتے ہیں، کوئی دواؤں میں پڑتا ہے۔ گلاب، چنبیلی، موگرا اور رائے بیل کے پھول خوشبودار ہوتے ہیں، ان کی خوشبو سے جی بہت خوش ہوتا ہے۔ یہ نیلا آسمان جو ہماری آنکھوں کے سامنے ہے، اس میں بھی خدا تعالیٰ نے ہزاروں عجائب چیزیں بنائی ہیں۔ ایک سورج ہی کو دیکھو کیسا روشن ہے، ہماری زمین سے بہت دور ہے، پھر بھی اس چمک دمک سے نظر آتا ہے کہ اس کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھ نہیں سکتے۔ سورج نکلنے سے کچھ پہلے اجالا ہو جاتا ہے، اس وقت کا نام صبح ہے۔ خدا کے نیک بندے صبح کے وقت وضو کر کے نماز ادا کرتے ہیں، پھر قرآن مجید پڑھتے ہیں۔ اتنے میں سورج نکل آتا ہے اور اس کی روشنی زمین پر پھیل جاتی ہے۔ بچے قرآن مجید اور کتابیں لے کر مسجدوں اور مدرسوں میں پڑھنے جاتے ہیں اور لوگ اپنے اپنے کاموں میں لگ جاتے ہیں۔ درزی دکان پر جا کر کپڑے سیتا ہے، استاد مدرسے میں جا کر لڑکوں کو پڑھاتا ہے، دھوبی گھاٹ پر کپڑے دھوتا ہے، مزدور مزدوری کرتا ہے۔ غرض دنیا کے بہت سے کام کاج اسی سورج کی روشنی میں ہوتے ہیں۔ درخت جو زمین پر اگتے ہیں، پانی اور ہوا سے تر و تازہ رہتے ہیں، سورج کی گرمی سے بڑھتے ہیں۔ میوے جو ہم کھاتے ہیں وہ اسی کی گرمی سے پکتے ہیں۔ جب سورج چھپتا ہے تو اندھیرا ہو جاتا ہے، اس وقت کا نام شام ہے۔ شام سے رات شروع ہو جاتی ہے۔ دن بھر کے تھکے ماندے لوگ روٹی کھا کر نماز پڑھتے ہیں، پھر آرام لینے کو سو رہتے ہیں، مگر خدا تعالیٰ کے بعض نیک بندے ایسے بھی ہیں جو رات کو تھوڑی دیر سو کر پھر اٹھتے ہیں، وضو کرتے ہیں، پچھلی رات کی نماز پڑھتے ہیں، خدا تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی بخشش کی دعا مانگتے اور اس کی رضا حاصل کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جس طرح دن کی روشنی کے واسطے سورج بنایا ہے، اسی طرح رات کی روشنی کے لیے چاند پیدا کیا ہے۔ پہلی رات کا چاند بہت باریک ناخن کی شکل کا نظر آتا ہے۔ اس رات سے نیا مہینہ یا چاند شروع ہوتا ہے، یعنی اس رات سے نئے مہینے کی پہلی تاریخ شروع ہو جاتی ہے۔ اسی طرح دوسری رات سے دوسری تاریخ اور تیسری رات سے تیسری تاریخ، یہاں تک کہ 29ویں رات سے 29ویں اور 30ویں رات سے 30ویں تاریخ۔ چاند کی پہلی تاریخ سے 29ویں یا 30ویں تاریخ تک ایک چاند یا ایک مہینہ کہلاتا ہے، اور 12 چاند یا 12 مہینے کا ایک برس ہوتا ہے۔ اے نیک بچوں، تم نے دیکھا اللہ تعالیٰ ہم پر کیسا مہربان ہے، وہ ہم کو کیسا پیار کرتا ہے۔ اس نے ہمارے آرام کے واسطے کیسی اچھی اچھی چیزیں بنائی ہیں۔ ہم کو بھی چاہیے کہ اس کے ساتھ محبت رکھیں، اسے پیارا سمجھیں، ہر وقت اسے یاد رکھیں، اس کا پاک کلام جو قرآن مجید ہے پڑھا کریں، جو کام وہ کہتا ہے خوشی سے کریں، جن باتوں سے وہ منع کرتا ہے ان کے پاس بھی نہ جائیں اور اس کے کہنے کے خلاف نہ کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں نئے لیسن کے ساتھ۔ السلام علیکم۔